মণিপুৰৰ প্ৰসংগত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল। দৰাচলতে মণিপুৰ প্ৰসংগত তুংগত উঠিছে মোদী চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক যুদ্ধ। বিগত কেইবাদিনো ধৰি সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত মণিপুৰ প্ৰসংগত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিৰোধীয়ে। আৰু আজি মণিপুৰ প্ৰসংগত অধিক প্ৰবল হৈ পৰে শাসক বিৰোধীৰ এই সংঘাত। আজি লোকসভাত কংগ্ৰেছে মণিপুৰ প্ৰসংগত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ। দুপৰীয়া 12 বজাত কংগ্ৰেছৰ হৈ লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিলে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত প্ৰদান কৰিলে অনুমতি। আনহাতে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনত 50 গৰাকীতকৈ অধিক বিৰোধী সাংসদে সমৰ্থন ব্যক্ত কৰিলে। ইয়াৰ পাছতেই লোকসভাৰ অধ্যক্ষই সকলো দলৰে আলোচনা কৰি অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ আলোচনাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে। ইফালে আজি লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মণিপুৰ প্ৰসংগত বিবৃতি প্ৰদানত অটল হৈ থাকিল বিৰোধী। সদনৰ নিয়ম অনুযায়ী অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ 10 দিনৰ ভিতৰত এই সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হ'ব সদনত। দৰাচলতে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 2018 চনৰ 20 জুলাইতো বিৰোধীয়ে আনিছিল প্ৰথমটো অনাস্থা প্ৰস্তাৱ, য'ত চৰকাৰৰ সপক্ষে 325টা আৰু বিৰোধীৰ সপক্ষে পৰিছিল 126টা ভোট। বৰ্তমান লোকসভাত আছে 543খন আসন, যাৰ ভিতৰত খালী আছে 5খন আসন। আনহাতে এই মুহূৰ্তত লোকসভাত আছে 335 গৰাকী সাংসদ। বিপৰীতে বিৰোধী মহাজোঁট ইণ্ডিয়াৰ আছে 140 জনৰো অধিক সাংসদ। ইফালে এনডিএ অথবা ইণ্ডিয়া কোনো মহাজোঁটতে নথকা সাংসদৰ সংখ্যা হৈছে 60 জন। তেনেস্থলত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্ৰস্তাৱত যে বিৰোধী বিফল হ'ব সেই কথা এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট। কিন্তু অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে দীৰ্ঘদিনীয়া সংসদত মণিপুৰ সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰখাৰ পৰা বিৰত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীক সংসদত মন্তব্য ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰোৱাত সফল হ'ব কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী শক্তি। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছে 2018 চনত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সময়ত লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা এক ভাষণ। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करो। গতিকে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সময়তে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল আৰু সেই সময়ত দিয়া মোদীৰ ভাষণটো এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। ইফালে আজি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ পাছত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ বিৰোধী নেতাই। কি প্ৰতিক্ৰিয়া চাই লওক। देखिए, इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं, ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। और हम बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहते हैं कि सदन के बाहर नहीं, सदन के अंदर आकर देश को संबोधित करें, क्योंकि ये बात सिर्फ अब मणिपुर की नहीं रह गई है, ये बात दूसरे प्रदेशों में फैल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन के अंदर आकर अब देश को संबोधित करना चाहिए। सर, वैसे तो आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस तो इंडिया पार्टियां हैं, लगभग नंबर कितना आप लोगों का रहेगा जो हो, क्योंकि आपने ही इसको प्रपोज किया है, सिर्फ एक ही सिग्नेटरी हैं, तो और पार्टियां कितनी हैं जो इंडिया अलायंस के अलावा भी आपके साथ हैं? आज ये जो গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আৰু যদি অন্য প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিৰোধীয়ে আজি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল।
कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य क्या है वो समझ लीजिए। 4 बड़े उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, सरकार बहस चाहती है सदन चलाओ, और विपक्ष हम शोर मचा रहा है इसलिए सदन नहीं चल पा रहा। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर, और इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप हम पर नहीं लगेंगे। वास्तव में सदन चलेगा। 4 दिन बर्बाद हो गए मॉनसून सत्र के। विपक्ष कहता रहा बहस कराओ बहस कराओ बहस कराओ, सत्ता पक्ष ने बहस नहीं कराई। तो पहली चीज इस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पहला औचित्य ये है, पहला उद्देश्य। মন্তব্য আছিল আপৰ সাংসদ। আন এটা প্ৰতিক্ৰিয়া চমুকৈ দেখুৱাই লৈছো। बात ये है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे उस लिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब গতিকে 4-5 মল্লিকাৰ্জুন दिन খাৰ্গেৰ মন্তব্য আছিলে সংসদৰ ভিতৰত অনাস্থা প্ৰস্তাৱক লৈ বিৰোধী যদিও অনাস্থা প্ৰস্তাৱত সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা পিছ পৰিব, কিন্তু মণিপুৰৰ প্ৰসংগটো সজৰে উত্থাপন কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা বুলি অভিহিত কৰা হৈছে।